ଇରାନ ରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଜଟିଳ ହେଉଛି ସ୍ଥିତି। ଇରାନର ଆକାଶରେ ଯୁଦ୍ଧର କଳା ବାଦଲ ଛାଇ ଯିବାର ଆଶଙ୍କା ବଢି ଯାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଆମେରିକା ଭଳି ଦେଶ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ନ୍ୟୁଜ ରୁମ୍ର ଏହି ଏପିସୋଡକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଅଭିନ୍ନ ଆଶୁତୋଷ। କାହିଁକି ଇରାନରେ ଏତେ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ଇରାନର ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଇରାନର ଶାସନ, ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାର ବିରୋଧରେ ସେଠାକାର ଜନତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ପ୍ରତିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରି ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି କଲାଣି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଇରାନର ଜନତା, ସେନା ଓ ପୁଲିସ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇରାନରେ ଅୟାତୁଲ୍ଲା ଅଲି ଖେମାନି ଶାସନ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଖେମାନି ଶାସନ ସରକାରକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ତେବେ କାହିଁକି ଏ ବିରୋଧ ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି? ଖେମନି ସରକାରକୁ ବିରୋଧ କରିବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଓ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼। ଇରାନରେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଇରାନ ସମୁଦାୟର ଲୋକ ସାଧାରଣତଃ ମାଂସ ଓ ଚିକେନ ଖାଇଥାନ୍ତି। ମାଂସ ଓ ଚିକେନ ସମେତ ଖାଇବା ତେଲ ଓ ପନିପରିବାର ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଉଛି। ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ମେଡିସିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ରହିଛି। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ଇରାନରେ ଆର୍ଥିକ ମାଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦୋକାନ ବଜାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଏକ ରକମର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ସାଧାରଣ ବଜାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତା ସହିତ ଇରାନରେ ନିଜର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ଷମ। ସାଧାରଣ ମୌଳିକ ଚଳଣି ବା ସର୍ବନିମ୍ନ ଚଳଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି, ଇରାନର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଇରାନରେ ଖେମନି ଶାସନ ଉପରେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ରାଗିଛନ୍ତି ଇରାନବାସୀ। ଖେମନି ସରକାରର ପତନ ପାଇଁ ସେମାନେ ନାରା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଓ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ରୋହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ରୂପ ନେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଆମେରିକା ଭଳି ଦେଶ ପରୋକ୍ଷରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନରେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଇରାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଇରାନର କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଲଣ୍ଡନରେ ଥିବା ଇରାନ ଦୂତାବାସରେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ କାଢି ଦେଇ ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନ ଥିବା ଏକ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ। ଏହାପରେ ଇରାନରେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଇରାନ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏକ ରକମର ଛିନ୍ନ କରିଛି ଇରାନ ଶାସନ ଓ ପ୍ରଶାସନ। ଲୋକେ ନିଜର ରାଗକୁ ସୁଝେଇବା ପାଇଁ ଇରାନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଡ଼ାଜଳା କରୁଛନ୍ତି, ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ସେନା ଓ ପୁଲିସ ଗୁଳି ବର୍ଷା ଜାରି ରଖିଛି। କିଛି ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଗତ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଇରାନରେ ପାଖାପାଖି 2000 ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେଣି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଆଖିରେ ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି। ତେବେ ଇରାନର ଜାତୀୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବା ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ହେଉଛି, ଇରାନରେ ଏହି ଖଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି ଓ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବେସରକାରୀ ଭାବରେ ଏ ତଥ୍ୟ ବେଶ ଅଧିକ ଓ ଚିନ୍ତାଜନକ ମଧ୍ୟ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଭଳି ଦେଶ। ଆମେରିକା ତ ଇରାନର ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସହ ତୁଳନା କରୁଛି। ସେପଟେ ଇରାନ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବା ଖେମନି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଡ଼ାଟିଆ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ବା ସେମାନେ ବାହ୍ୟ ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଓ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଓ ଖେମନି ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାଦ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି।
तेबे 1999 मसीह खेमनी सरकार क्षमता को आसीथिले तापरे लगातार 36 वर्ष धरी खेमनी शासन ही ईरान रे चलीछि किंतु गत किछि वर्ष हेबो खेमनी सरकार को विरोध रे एभली आंदोलन और प्रतिवाद देखिबा को मिलुछि 2022 मसीह रे महिला मानकर वेशभूषा को नहीं खेमनी सरकार उपरे बर्षिथिले साधारण जनता खेमनी सरकार जड़े युवती उपरे कार्यानुष्ठान नहीं कहीं से निजर हिजाब बा पोशाक को ठीक भाव में परिधान कर अभियोग होता नहीं अताउल्लाह अली खेमनी उपरे विरोधर स्वर बढ़िबारे लागिथिला तेबे सही समय खेमनी सरकार यह प्रतिहत करिबारे सक्षम हो जाइथिले 2025 रे पाखापाखि जून मास हेबो जेतेबेले अमेरिका और ईरान मध्य तीव्र वातावरण सृष्टि हैला एवं प्रथम युद्ध मध्य देखिबा को मिलिथिला सही समय रे 12 दिन धरी ईरान और अमेरिका भितर युद्ध होइथिला जो युद्ध रे ईरान रो अधिकांश परमाणु घाटी को ध्वंस करिथिला अमेरिका ता सहित सामरिक घाटी और सामरिक अनुष्ठान सहित जड़ित थिबा आउ किछि बड़ बड़ बिल्डिंग को मध्य टार्गेट करिथिले अमेरिकीय सेना वर्तमान वर्ष 2026 आरंभ हेबा परठारु ही ईरान रे आभ्यंतरीण विद्रोह जोर धरिछि ईरान रो सरकार बा अताउल्लाह अली खेमनी को गादीच्युत करबा पई ईरानवासी नारा देउछंती आउ ठीक एतिकी बेले ईरान को आक्रमण करी एही आंदोलन को आहुरी उसुकैबा पई प्रचेष्टा करबा पई योजना करि सारिछंती अमेरिका और इस्राएल तेबे अमेरिका और इस्राएल कहीं ईरान उपर आक्रमण करबा पई चाहुछंती यह पछरे केवल ईरान रो आभ्यंतरीण कंदल ही दायी ना आउ किछि कारण रहिछि ताकू भी बुझिबाकू पड़िबो साधारणतः ईरान रो परमाणु शक्ति उभय इस्राएल एवं अमेरिका पई आगामी समय रे एक बड़ विपद सृष्टि करि पारे एही आशंका को एडाइबा पई अमेरिका और इस्राएल वर्तमान ईरान पई युद्ध रो रोडमैप तैयारी करूछंती जे सेमाने केमिति ओ किभली भाबरे ईरान रो समस्त परमाणु घाटी को नष्ट करि देबे जेमिति ईरान पाखरे आ परमाणु शक्ति रहिबो नाही अमेरिकार अभियोग हेउछि जे ईरान आतंकवादी माननकु प्रश्रय देउछि अपर पक्षरे ईरान विरोध रे अभियोग आसुछि जे ईरान सरकार एक निर्दिष्ट सामरिक गोष्ठी को आर्थिक सहायता देउछंती इस्राएल विरोध रे आक्रमण करबा पई एभली स्थिति रे इस्राएल मध्य ईरान उपरे पाल्टा आक्रमण रो योजना करिछि जदि आमे ईरान कथा देखिबा बा पड़ोसी इराक कथा देखिबा सेठारे प्रचुर परिमाणर इंधन तैल महजूद होई रहिछि एवं तैल व्यापार रे एही देश गुडिक एक प्रमुख भूमिका विश्व मानचित्र रे वहन करिथांती एणु ईरान उपरे व्यावसायिक दबदबा जाहिर करबा पई मध्य अमेरिका और इस्राएल वर्तमान चाहुचंती अर्थात ईरान उपरे आक्रमण करी कूटनैतिक स्तर रे एवं अर्थनैतिक स्तर रे आहुरी शक्तिशाली हेबा पई चाहुचंती उभय अमेरिका और इस्राएल सेपटे जेहेतु आतंकवादी माननकु ईरान समर्थन करुछि तेणु ईरान सरकार प्रति साधारण लोकंकर मध्य गोटे आक्रोश रही एवं ए आभ्यंतरीण आक्रोश को जेतेबेले बड़ बड़ बाह्य राष्ट्र परोक्ष और प्रत्यक्ष समर्थन देउछंती सेतेबेले एक युद्ध भली स्थिति सृष्टि हेबारे लागिछि कोनोसी समय मध्य अमेरिका और इस्राएल ईरान उपरे आक्रमण करि पारंती ए आक्रमणर परवर्ती समय ईरान रो तैल भंडार गुडी को अमेरिका और इस्राएल निज हेफाजत को नहीं पारंती परमाणु घाटी उपरे निजर दबदबा जाहिर करि पारंती ता सहित ए तैल कारबार को नहीं जो भली ढंगरे मिडिल ईस्ट रे ईरान सहित रूस और चीन भली देशर भल संपर्क रही से संपर्कर मान को मध्य ह्रास करबा पई अमेरिका और इस्राएल चाहुचंती एमिति कि इस्राएल गोटे सिक्यूरिटी पार्टनर भावरे मिडिल ईस्ट रे उभा हबा को चाहुची एवं ईरान उपरे आक्रमण करी जदि ईरान को निज कब्जा को इस्राएल रा प्रशासन बा नेतान्याहु शासन नहीं जानती तेबे यह इस्राएल पक्षरे आहुरी सहज एवं सरल होई जिवो अपर पक्षरे आगामी समय रे ईरान रे बड़ धरणर पुंजीनिवेश योजना करुछि ट्रम्प प्रशासन एही दृष्टिरु ईरान को कब्जा करिबा पई वर्तमान अमेरिका एवं इस्राएल प्रस्तुत होई सारिछंती मिलिथिबा सूचना अनुसार युद्धर पूरा ब्लूप्रिंट प्रस्तुत होई सारिछि और कोनोसी मध्य मुहूर्त रे एही आक्रमण होई पारे
अर्थात आगकू विश्व आउ एक भयंकर युद्ध को देखा जाऊँगी जो गोटे पाखरे अमेरिका और इज्राएल भली बड़ देश शक्तिशाली देश रहिबे अन्य पक्षरे ईरान भली देश रहिबो। जदि ए युद्ध हेउची अमेरिका और इज्राएल समेत ईरान मध्य आर्थिक क्षयक्षति सहिबाकू पड़िबो, किंतु ए आर्थिक क्षयक्षति अपेक्षा ईरान रे व्यावसायिक कूटनैतिक अर्थनैतिक दबदबा जाहिर करिबा अमेरिका और इज्राएल पई प्रमुख प्रसंग बोली कहा जाउची। सेपटे जनतांक असंतोष ईरान रो खेमनी सरकार उपरे रहिथिबा जोगु साधारण लोके मध्य चाहुचंती खेमनी सरकार रो पतन घटू। एमिति कि रिपब्लिक ऑफ ईरान को ध्वंस करिबा पई नाराबाजी मध्य देउचंती। सेमाने नुआ सरकार चाहुचंती। 1989 मसीहारू आज की 36 वर्ष धरी जो खेमनी शासन ईरान रे चलीची ता सबुठारू बड़ चैलेंज रो पीरियड दे गति करूची। एभली स्थिति रे जदि अमेरिका और इज्राएल आक्रमण करुछंती तेबे ईरान पाई बेस भयंकर परिस्थिति सृष्टि हुई पारे। ईरान रो साधारण लोक मध्य या द्वारा प्रभावित हेबे, किंतु सबुठारू बड़ आशंका हेउची जे खेमनी शासन रो पतन घटिबो। याकू नै पूरा विश्व समुदाय आलोचना करुछंती। या उपरे विश्वर बड़ बड़ देश मध्य वर्तमान नजर रखिछंती जे ईरान इज्राएल और अमेरिकार संपर्क आगकू केउ रूप धारण करुछि। एमिति न्यूज अपडेट देखिबा पाई एवं जातीय अंतर्जातीय खबर उपरे नजर पकाइबा पाई न्यूज रूम रो सोशल साइट को फेसबुक और यूट्यूब रे लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, शेयर करंतु और कमेंट बॉक्स रे निजर मतामत लिखिबाकू आदौ भूलंतु नहीं। रहुछि नमस्कार।